Ay, sasawa na ako rin gulay talaga actually. Ikayo, Tito Bonald, ang po'y Patrisyang mapanutang, uling puro kayo karne, way ni deserve yun ni gulay na pamo. Oh, bagay kaya kayo. Ayun guys, oh, pangalaguda pa mo, Marios. Santeng na, guys, oh, look. Kabanglo. Maya Payabak. Good morning. Magandang umaga. Sabah al-Khair. Ayun guys, we're back in the farm. Pangwaken talbos si Tito Bonald. Baka ta naman dugo uling maluwa na ng pamitan nining talbos. Ngayon ni pangwake. O ya kapaseselan kanyang Tito Bonald. Hello, shout out kay Jess. Ba mag-harvest ko pala ne. Talbos, shout out, shout out. Pila ning order ngayon ni Conjes? 5 billion. 300. Karakal pa. 300. Adakal nita. Kumakong talbos. Pangataba. May kapila na kayo? May 46 na ako. Aba. Kainay ko lang po 54. Oh. Karakal pa ne. Oy ka Dave, may kapila na ka. 40. Awa. Kape. Sige. Pangwate. Wa ali ikay, Tito Bonald, uli ganyan dewarip niya pengwa ko la. Pipi na dara marites sampoy. Mami bel. Puntalan mo ken. Aba, kabunita nga munta. Puntalan. Pache kay sige. Bade kanong akitining kay farm, ayun guys, so talbos. Pangwate. Malawot la ayun guys, so. Ano na pangataba ni, oh. Pangataba. O pangwata ni kay. Di Tito Bonald duling era nagugwatak man. Puros namong good morning po, good morning. Magdala ta mo talagang gunting baka ta mas mabilis. Ayan. Oh, di ba? Oh, Tito Bonald do, pangwada na kang talbos kamuti. Pwede ka munta kini. Wa, pwede ko kanong munta kay ni pachete kayong time. Shout out kanu kaya kayo. Baka ta total mag-diet ka, di ba? O yan. O, pangwada na ka pong bulaklak kalabasa kanya pangwada ka. Ayun pala yung hayo. Karakal na pala, o. Yung harvest the guys. Dinala na yan. O, dinala na kanong kayan. Big kiss. Amazing. O guys, o. Apansin ko no rin din yung kaida. Nangas kanina balasenas. Or kay, ano, eggplant. Pangwada na kayo rin. Ayan, o. Ay, sasawa na ako rin gulay talaga actually. Ikayo, Tito Bonald, ang po'y Patrisyang mapanutang, uling puro kayo karne, way ni deserve yun ni gulay na pamo. Oh, bagay kaya kayo. Ayun guys, oh, pangalaguda pa mo, Marios. Hindi mga dugo na pininatam. Something talagang gabon kini, kining kay, bundok arayat. Masanting yung gabon. Di ba? Pangadagol. Mga dagol na. Kadagol na. Kadagol! Amazing. Maniyaman. So perfect. Kaluhalas na guys. Ayan o. Daming ano. Balasenas. Eggplant. O, malyari no rin. Malyari na lang. Pota ka muna nakatamo. Huling pota balara pisalita. Puta balara pisalita. Kaya mo naman pang ulam. Thank you so much. Shout out, shout out. Shout out. Nung iPatricia pin mapanutang niya, ya ako mapangalap. O yan o, pangalap na kayo. Diba? Amazing. O yan naman yung kunang tamo. Bulaklak kalabasa. Ayan o. Bulaklak kalabasa. O, pangwada kayo. Marios. Kanyaman ini. Manyaman so perfect. My favorite of all. Yan o. Magdalata talaga ang gunting uling mas mabilis ni pag ginunting. Ayan guys, oh. Diba? Amazing, manyaman. Oh, ayun na. Pangwada na kayo. Kasanteng na, guys, oh, look. Kabanglo. Way ni oh. Tsaka ini guys, ali mo pang ulam. Pwede ring ipamiyaka rin kaya kayong jowa, oh, yan oh. Diba? Bulaklak. At the same time, ulam na pa. Kanya man. Nagkabanglo na ako ba talaga makabaho kanina. Tito Bonaldo, I enjoy me yung gulay ngayon. Manyaman yun eh. O, diba? Enjoy your gulay. Amazing. Shout out po kanu ka rin ng farmers. Ano yung farm na?
Live farm. Farm ng Mr. Briones. Briones. Oh, shout out, shout out. Shout out po kayo.